Dear students, in our last video, we have discussed about complex numbers and we have solved some questions from exercise 2.1. ইজি যিখিনি কুৱেশ্যন আছিলে সেইখিনি তোমালোকক কৰিবলৈ দিছিলোঁ আৰু কিছুমান কৰি দেখাইছিলোঁ আৰু যিখিনি কৰিব নোৱাৰা সেইখিনি মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে মোক মেছেজ কৰি দিবা আৰু মই যিখিনি ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যনছ হয় তাৰ কিছুমান সলভ কৰি দেখাম কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে দেখাম বুলি কৈছিলোঁ তাৰ এটা কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5A where it is given 1 plus I whole to the power 2n equal to 1 minus I whole to the power 2n. এই ইকুৱেশ্যনটো যদি satisfy হ'ব লাগে, if this equation is to be satisfied, then what will be the value of n? বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, for what value of n this equation will be satisfied. তো আমি কি উলিয়াব লাগে? n উলিয়াব লাগে। আমি এই ইকুৱেশ্যনটো পাতি লওঁ। এই ইকুৱেশ্যনটো আকৌ পাতি লওঁ। কি দিয়া আছে? 1 plus I whole to the power 2n equal to 1 minus I whole to the power 2n. This will be 1 plus I to the power whole to the power 2n divided by 1 minus I whole to the power 2n equal to 1. This can be written as this. It 1 হয় আৰু এটো আমি আকৌ সিম্পলিফাই বেছি সিম্পলিফাই কৰি পিনি আমি লিখিব পাৰো 1 plus I divided by 1 minus I whole to the power 2n equal to 1. And next step will be আমি কি কৰিম next step 1 plus I ইয়াতো 1 plus I দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম উপৰত 1 plus I দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি তলতো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 1 minus I into 1 plus I to the power 2n equal to 1. আমি মাল্টিপ্লাই কি কাৰণে কৰিছো যাতে এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো আমি সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো আমি এতিয়া ডিভিজন ফৰ্মেটত আছে a divided by b ফৰ্মেটত আছে গতিকে আমি হেতু সিম্পলিফাই কৰিছো তো এটো সিম্পলিফাই কৰাৰ পিছত কি ফৰ্মত আহিলে this will be 1 plus I in 1 plus I দুইটা কি হ'ব 1 plus I whole square হৈ যাব divided by ইয়াত কি হ'ব a plus b a minus b ফৰ্মত আছে গতিকে কি হ'ব 1 square minus I square. Okay, this will be 1. দেখি পাইছা next step কি হ'ব your next step will be 1 plus I whole square এটো ফৰ্মুলাটো কি হ'ব a plus b whole square যেটো ফৰ্মুলা আছে তেনেকা ভাঙিলে কি হ'ব a square is 1 square plus twice ab is 2 into 1 into I 2I হ'ব plus b square is I square divided by 1 square is 1 minus I square is minus 1 whole to the power 2n equal to 1. অঙ্কটো সিম্পলিফাই হৈ আছে নেক্সট স্টেপত কি হ'ব 1 plus 2I এটো কি I square is how much minus 1 and this will be 1 minus and minus plus 1 whole to the power
2n equal to 1. Next step will be 1, 1 cancel out. Here will remain 2i and divided by 1 plus 1 equal to 2. 2i divided by 2 whole to the power 2n equal to 1. 2 cancel out. I to the power 2n. I to the power 2n equal to 1. 1 to আমি কি লিখিব পাৰো 1 may be written as I to the power 4. Okay? পাৰো না 1 to I to the power 4 বুলি লিখিব পাৰো কি কাৰণে I square is how much -1. So I to the power 4 means I square into I square, which is -1 into -1 is +1. So left side or right side যদি আমি চাওঁ বেসত বেস কি আছে I আছে আৰু পাৱাৰ কি আছে 2n আছে এফালে right side 4 আছে so power will be equal 2n equal to 4 so n will be 4 divided by 2 equal to 2. So 4 n equal to 2, the equation, the given equation will be satisfied. So n or value to give 2. 2 will be the answer. Next কি দিয়া আছে 5 bit কি equation দিয়া আছে 5 bit দিয়া আছে so that 1 minus I to the power n into 1 minus 1 divided by I to the power whole to the power n equal to 2 to the power n. আমাক কি কৈছে proof কবল দিছে left hand side, this will be the left hand side equal to right hand side, this is the right hand side. So left hand side is equal to right hand side বুলি দেখাবল দিছে so আমি left hand side to আমি লিখিলম left hand side equal to 1 minus I to the power n 1 minus 1 divided by I to the power whole to the power n equal to এটো আমি left hand side to খালি লিখিছো আর এতিয়া এটো আমি যদি সিম্পলিফাই কৰো 1 minus I to the power 1 minus I to whole to the power n into কি হবে 1 minus 1 by I is how much 1 by I is how much 1 by I means 1 is how much I to the power 4 divided by I. So I into I cube divided by I. So I cancel out. This will remain as I cube. I cube means I into I square, which is minus I. কি কারণে I square is -1. So -1 into I is minus I. So 1 by I is how much? Minus I. 1 minus I. Okay. To the power n. ঠিক আছে এখানে চাই লোৱা মই দিও So this will be 1 minus I whole to the power n into 1 minus কি হ'ব plus I whole to the power n. আৰু এটো আমি কি লিখিব পাৰো 1 minus I into 1 plus I whole to the power n বুলি লিখিব পাৰো কি কাৰণে why কি কাৰণে লিখিব পাৰো দুইটাৰে পাৱাৰ 1 minus I whole to the power n আছে ইয়াৰ পাৱাৰ n আছে ইয়াৰ পাৱাৰ n আছে দুইটা যদি a এটো যদি a ধৰা এটো যদি b ধৰা a to the power n into b to the power n is how much আমি জানো যে a to the power n into b to the power n is
a into b to the power n. So this will be how much? It a plus b as a a minus b as a plus b into a minus b is a square minus b square. Here a square is 1 square minus I square whole to the power n. So this one is 1, this one is 1 minus I square is minus 1 to the power 1. This is 1 minus minus plus to the power n, which is 1 plus 1 is 2 to the power n. So this equal to right hand side. গতিকে আমি প্রমাণ কৰি দিলো। ইয়াত লিখিব পাৰিবা hence proof. আমি proof কৰি দিলো যে left hand side is equal to right hand side. Okay? কিবা প্ৰবলেম পালে কবা।